Welcome to Odia Medium School. This channel provides you Odia Medium School subject study. Please like, share and subscribe. Hello everyone. A video रे आमे जी follow up lesson class 8 a new approach to English book रो follow up lesson tips from the wise old woman chapter टी पढिबा पिला माने tips means कोन ना छोट उपदेश from the wise old woman काहंक ठारो उपदेश ना विज्ञ वृद्धांक ठारो छोट उपदेश किपरि ए वृद्धा जनक बा ए बुढ़ी जनक उपदेश दैछन्ती से विषय रे पढिबा चलो पिला माने एबे आरंभ करिबा लक्ष्य कर कौन दिया ना प्री रिडिंग देखि पारछ इन द मेन लेसन यू रीड ए फोल्क टेल अबाउट ए वाइज ओल्ड मैन प्रीवियस रे तुम गोटे स्टोरी पढ़ी के आछो द लॉस्ट कैमेल चलो पिला ने एबे पढ़िबा नाउ वी विल रीड ए स्टोरी अबाउट ए वाइज ओल्ड वुमन फ्रॉम ओडिसा रो एक वृद्धा ज्ञानी को विषय रे पढ़िबा लक्ष्य कर एसजीपी 1 कौन दिखाई पिला माने तुम्हें बुझी पारिबो कहि कि देखि परछ पिला मु एठारे राइट साइड रे डिफिकल्ट वर्ड रो मीनिंग मु एठारे लिखि दैछि देखि परछ एपटे पिला माने तुमरो ओडिया रे भी मु एठारे मीनिंग लिखि दैछि जो थरे भी तुमरो डाउट होबो पिला माने तुमे आराम से जानि पारिबो ओके लक्ष्य करो द कोणार्क टेम्पल इज द ग्लोरी ऑफ ओडिशा पिला माने एठी धरो आसला हम डिफिकल्ट वर्ड ग्लोरी मीन्स होछि गौरव कोणार्क टेम्पल इज द ग्लोरी ऑफ ओडिशा कोणार्क मंदिर ओडिशा रो गौरव से कौन कहूँ देख पाला यार ओडिया मीनिंग देखि परछ टोटल रो ओडिया मीनिंग मु एठारे लिखि दिछि द कोणार्क टेम्पल इज द ग्लोरी ऑफ ओडिशा ग्लोरी मीन्स एठारे भी लिखि दिछि देखि परछ डिफिकल्ट वर्ड ग्लोरी मीन्स होछि गौरव कोणार्क टेम्पल ओडिशा रो गौरव बा कोणार्क मंदिर ओडिशा रो गौरव इट इज आल्सो द ग्लोरी ऑफ इंडिया एहा भारत रो मध्य गौरव इट इज आल्सो द ग्लोरी ऑफ इंडिया Many legends are associated with it देखो पिला माने legends मीन्स होची कोन ना किंवदंती देखि परछो तार अर्थ कोन ना किंवदंती many legends are associated with it यार अर्थ कोन एहा सहित अनेक किंवदंती जडित तापर देखियो कोन दिछि टू मोस्ट इंपोर्टेंट बीइंग अबाउट धर्मा एंड शिवेई सामंतराय से मध्यरु दुईटी गुरुत्वपूर्ण किंवदंती होची धर्मा और शिवेई सामंतराय विषय पिला माने धर्मा विषय शुणी से किपरि कोणार्क मंदिर लास्ट चूल को से संपूर्ण करी लंफ प्रदान करी जीवन को समर्पित देथिले कहा पई ना 1200 बढ़ईक पई से विषय तुम शुणी किंतु तुम शिवेई सामंतराय विषय शुणीछ कि चलो आमे देखिबा अंक विषय जानिबा देखो पिला कोन दोछि तापरे while one of them relates to the beginning of the temple the other with its ending तापरे कोन कहूछि ए दुई जन जो किंवदंती रहिछि केमन को विषय रे धर्मा और शिवेई सामंतराय को जो विषय रे जो किंवदंती रहिछि बा लोक कथा रहिछि से माने कोन करछन्ती से मानन को भीतर जणे कोन करछन्ती ना बिगिनिंग ऑफ द टेम्पल आमे जानिछु किंतु धर्मा कोन शेष करथिले बिगिनिंग ताने के करथिले शिवेई सामंतराय करथिले आउ शेष को के करथिले नाम धर्मा करथिले तान while one of them relates to the beginning of the temple the other with its ending तांको भितरु जणे आरंभ सहित संपृक्त अन्य जणे एहार परिसमाप्ति सहित संपृक्त एवरीवन नोज अबाउट द स्टोरी ऑफ धर्मा समस्ते ए धर्मांक स्टोरी विषय रे जानिचंती पार्ट फ्यू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ शिवेई सामंतराय किंतु बहुत कम लोक शिवेई सामंतराय को स्टोरी विषय रे जानि थांती एंड वेरी लिटिल is known about the old woman whose tips for शिवेई सामंतराय laid the foundation of the temple देखो पिलाने laid the foundation मीन्स होची मूलदुआ स्थापन करिबा पई को कोन कह जाय ना laid the foundation आउ बहुत कम लोक कोन करचंती का विषय जानछन सेही बुढी लोक जहां को उपदेश रे शिवेई सामंतराय कोणार्क मंदिर रो मूलदुआ स्थापन करिसंती ये थला पिलाने तुमर एसजीपी 1 पार्ट 1 देखि परछ पिला माने यार ओडिया मीनिंग को ये भलो मु एठा लिखि दैछि तने कोणार्क मंदिर ओडिसा रो तने गौरव एहा भारत रो मध्य गौरव एहा सहित अनेक किंवदंती जडित दुईटी गुरुत्वपूर्ण किंवदंती होउछि धर्मा और शिवेई सामंतराय विषय रे जेतेले जणे मंदिर आरंभ सहित संपृक्त अन्य जणे एहार परिसमाप्ति सहित संपृक्त समस्ते
ଧରମା କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟର କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଜଣାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କ ସଦୁପଦେଶ ପାଇଁ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ ମନ୍ଦିରର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ବୃଦ୍ଧା। Next देखो part 2. Sibei, according to the legends that goes round, was the minister of the king Langula Narasimhadev of Odisha. Sibei ସାମନ୍ତରାୟ କିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ, ସିବେଇ according to the legend, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସିବେଇ କିଏ ନା was the minister of the king ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମିନିଷ୍ଟର କିଏ? ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛି କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଇଛେ। ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ। କାହାର ନା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ସିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ ଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଲେଇଂ ଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ ଏଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସିସର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇନଚାର୍ଜ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱରେ। ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିଆହେଇଥିଲା? ସିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଦେଟ୍ वी आर ଡମ୍ପଡ୍ ଅନ୍ ଦି ସି वी आर ୱାଶ୍ଡ ଆୱେ ବାଇ ଦି ୱାଇଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଧର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସି ସର୍। ହେଲା, ଏଠି ଏଇ ସି ସର୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠି ପଥର ଖଣ୍ଡ ପକାଉଥିଲେ। ଡମ୍ପଡ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଜମା କରିବା। ହେଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ମିନିଷ୍ଟର, ସିବେଇ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟର, ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍କର ଥିଲେ ସିବେଇ ସାମନ୍ତଙ୍କର, ସେମାନେ ସବୁ ଏଠିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପଥର ପକାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିର, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସିର, ତାର ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ହେଉଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଢେଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଧୋଇ ନେଉଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ ଟ୍ରବୁଲ୍, ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଇନ୍ ଦି ଟ୍ରବୁଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଗଡେସ୍ ମଙ୍ଗଲା ଅଫ୍ କାକଟପୁର ଆଫ୍ଟର ଅଫରିଂ ହିଜ୍ ପ୍ରେୟର ଟୁ ଦି ଗଡେସ୍। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଇନ୍ ଦି ଟ୍ରବୁଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଇ ଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖ, ଇନ୍ ଦି ଟ୍ରବୁଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ଦେଖ ଲେଖିଦେଇଛି, ସେହି ଅସୁବିଧା ମାନସିକତା ମଧ୍ୟରେ ସେ କୋଉଠୁ ଫେରୁଥିଲେ? ଦେଖ, ହି ୱାଜ୍ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଫେରିବା। ହି ୱାଜ୍ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଗଡେଜ୍ ମଙ୍ଗଳା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଗଡ୍ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁଅ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ଗଡେଜ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ମହିଳା ବା ଫିମେଲ ଗଡେଜ୍ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥାଉ। ତାହେଲେ ଇଏ ଗଡେଜ୍ ମଙ୍ଗଳା ଅଫ୍ କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେବେ ତୁମେ ଯିବ କାକଟପୁର, ନିହାତି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଟେମ୍ପଲକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବ। ହଉ, ସିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ କୋଉଠି ସେ ଫେରୁଥିଲେ? ନା ମା ମଙ୍ଗଳା, କାକଟପୁରର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ସେ ଫେରୁଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର ଅଫରିଂ ହିଜ୍ ପ୍ରେୟାର ଟୁ ଦି ଗଡେଜ୍, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମା ମଙ୍ଗଳକୁ କିଛି ଅଫରିଂ କରିକି ସେ ସେଠାରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନାଇଟ୍, ଫେରିବା ସମୟରେ ଏହା ରାତ୍ରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ହି ଫେଲ୍ଟ ଟେରିବଲି ହଙ୍ଗ୍ରି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଟେରିବଲି ଦେଖିପାରୁଛ, ଟେରିବଲି ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଭୀଷଣ। ହେଲା, ହଙ୍ଗ୍ରି ମିନ୍ସ ହେଉଛି କ୍ଷୁଧା ବା ଭୋକ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋର ସେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ବଟ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ହାର୍ଡଲି ଏନି ହେବିଟେସନ୍ ନିୟର ବାଇ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖାପାଖି, ବଟ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ହାର୍ଡଲି, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଜନବସତି, ହେବିଟେସନ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଜନବସତି ନଥିଲା। ଫ୍ରମ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହି ସ ଏ ଫ୍ଲିକରିଂ ଲାଇଟ୍ କମିଂ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ହଟ୍। ଫ୍ରମ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, କିଛି ଦୂରତାରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ନା ହି ସ ଏ ଫ୍ଲିକରିଂ ଲାଇଟ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଦିକି ଯେଉଁ ଜଳୁଥିବା ଆଲୁଅକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫ୍ଲିକରିଂ ଲାଇଟ୍। ହେଲା, କିଛି ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ଯେଉଁ ଦୀପି ହେଇକି ଯେଉଁ ଜଳୁଥାଏ ଲାଇଟ୍, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ଫ୍ରମ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ହଟ୍, କମିଂ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ହଟ୍, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାଳ ଘରୁ ଦୀପି ହେଇ ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ଜଳୁଥିବାର ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ହି tied his horse to a tree by the roadside and went to the hut with the hope of getting some food. ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାପରେ he tied his horse to a tree, ସେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। by the road side ଥିବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାକୁ ସେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। and went to the hut, ଆଉ ସେ
से कुड़िया बा चाल घर को गले विथ दी हॉप को आशा नहीं कि गेटिंग सम फूड किछि खाद्य पाइबा आशारे से चाल घरे बा से कुड़िया रे एंट्री मारले बा प्रवेश कले। ये थिला पिला माने तुमर पार्ट 2। नेक्स्ट देखिबा पिला यार किछि क्वेश्चन आंसर देखिबा। देखो पिला क्वेश्चन कोन देछि व्हाट इज पारा 1 अबाउट। पारा 1 टी बा पैराग्राफ 1 टी जो आमे पढिले सेठी कोन सब विषय रे कहै जाइछि। देखो पिला यार आंसर पारा 1 इज अबाउट सीबी सामंतराय हु लेड द फाउंडेशन ऑफ कोणार्क टेंपल एंड धर्मा हु लेड द स्टोन एट द टॉप ऑफ द टेंपल। आमे पैराग्राफ 1 कोन पढिले ना पिला ने आमे पैराग्राफ 1 में पढिले जे किपरि सीबी सामंतराय तांको जो फाउंडेशन मूलद्वार को स्थापन करथिले कोणार्क टेंपल रो मूलद्वार स्थापन करथिले। आउ कोन पढिले ना धर्मा विषय हु लेड द स्टोन एट द टॉप ऑफ द टेंपल। आउ किपरि धर्मा कोणार्क रो चूल को से पूर्ण करथिले से विषय पढिले। सेकंड क्वेश्चन व्हाई इज द कोणार्क टेंपल द ग्लोरी ऑफ बोथ ओडिशा एंड इंडिया। काहे की बा किपरि हैला कोणार्क टेंपल ओडिशा रो एवं भारत रो गौरव। The Konark temple is the glory of both Odisha and the India because it is unique. Unique means होची अद्वितीय। या भलिया कोनसी जगह रे से भलिया मंदिर नाही बा यूनिक जोटा ही गोटी ही थाए वर्ल्ड सारा गोटी ही अछि। भलिया टेंपल व्हिच इज फेमस फॉर इज आर्टिस्टिक वर्क। आउ एहा मध्य कोउत पे प्रसिद्ध तार आर्टिस्टिक मीन्स होची कारुकार्य। तार जो कारुकार्य जेबे भी तुमे कोणार्क मंदिर जीवो सेठा थिबा कारुकार्य को भी तुमे लक्ष्य करिवो अविश्वसनीय। तुम्हें विश्वास भी करें जे ताहा कौन सी गोटे पत्थर रे तैयारी मूर्ति गुड़िक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीजेंड्स। लीजेंड्स माने कौन। लीजेंड्स मीन्स ऑल स्टोरीज अबाउट ग्रेट इवेंट्स इन एंशिएंट टाइम व्हिच मे नॉट बी ट्रू। लीजेंड्स मीन्स होची किंवदंती। ओडिया रे हम जानिछु इंग्लिश से जदि लिखिबा लीजेंड्स मीन्स ऑल स्टोरीज पुराना बा ऑल बा पुराना गप अबाउट ग्रेट इवेंट्स बहुत बड़ बड़ कहानी ऊपर पुराना गप इन एंशिएंट टाइम व्हिच मे नॉट बी ट्रू जहा कि सत्य हेई भी न पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया व्हाट आर दी टू लीजेंड्स। आमे जो पढ़िले दुईटी किंवदंती हिसाब रे से दुईटी किंवदंती कौन। द फर्स्ट लीजेंड से दैट शिवेई सामंतराय वाज इन चार्ज ऑफ लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द कोणार्क टेंपल। प्रथम किंवदंती कौन थिला ना शिवेई सामंतराय लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द कोणार्क टेंपल रो मूलद्वार से स्थापन करथिले। एंड द सेकंड लीजेंड से दैट धर्मा वाज इन चार्ज ऑफ इट्स एंडिंग। आउ धर्मा सेकंड लीजेंड सी कौन ना धर्मा को चार्ज थिले ना से कोणार्क टेंपल रो शेष बा चूल मारिबार चार्ज रे थिले। तापर देखिबा व्हिच वन ऑफ देम रिलेट्स टू द बिगिनिंग ऑफ कोणार्क टेंपल। ए दुईटी देखिबार चपला फर्स्ट आमर जो थिला लीजेंड्स 1 व्हिच वन ऑफ देम रिलेट्स टू द बिगिनिंग ऑफ कोणार्क टेंपल। कोणार्क टेंपल आरंभ पई को लीजेंड्स टी दाई फर्स्ट लीजेंड काहे कि ना शिवेई सामंतराय ही प्रथमे तार मूलद्वार स्थापन करते। तेणु लिखिबा द फर्स्ट लीजेंड अबाउट शिवेई सामंतराय it relates to the beginning of Konark temple. Sixth number question which one of them relates to the ending of the Konark temple। से भितरु को लीजेंड्स टी कोणार्क टेंपल रो शेष पई यज्ञ बा विवेचित। द सेकंड लीजेंड्स अबाउट धर्मा का विषय रे अबाउट धर्मा रिलेट्स टू द एंडिंग ऑफ कोणार्क टेंपल। 7 नंबर which one is more known। से भितरु किए फेमस शिवेई सामंतराय रो लीजेंड्स और द धर्मा। द सेकंड लीजेंड्स अबाउट धर्मा इज मोर नोन। सेति आमे धर्मा विषय समस्ते टिकी पिलाटू आरंभ करी बुढ़ा पर्यंत धर्मा विषय जानती किंतु शिवेई सामंतराय कहने बहुत कम लोक जानती। सेति द सेकंड लीजेंड्स अबाउट धर्मा इज मोर नोन। व्हिच वन इज लेस नोन कहां को कम जानो शिवेई सामंतराय। द फर्स्ट लीजेंड अबाउट शिवेई सामंतराय इज लेस नोन। अबाउट हुम इज इट लिटिल नोन कहा विषय सबुठारो कम जानो। इट इज लिटिल नोन अबाउट द ओल्ड वोमेन हुज टिप्स हेल्प्ड शिवेई सामंतराय ले द फाउंडेशन ऑफ द टेंपल। आमे सेई वृद्धा ज्ञानी ओल्ड वोमेन को विषय कम जानु जहां को उपदेश रे शिवेई सामंतराय कोणार्क मंदिर रो स्थापना करि पारथिले।
What was the name of the king? ସେହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା the name of the king was ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। Who was ଶିବେଇ? ଶିବେଇ କିଏ ନା ଶିବେଇ was the minister of the king ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ଶିବେଇ କିଏ ନା ଶିବେଇ was the minister ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କାହାର ନା ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। 12 number question, why was ଶିବେଇ in a troubled state of mind? କାହିଁକି ସେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରବୁଲ ବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଶିବେଇ was in troubled state of mind ହେଲା ସେ ସବୁବେଳେ ତା ମାନସିକତାର ଅବସ୍ଥାରେ ବା ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଥିଲେ କୋଉଥିପାଇଁ ବିକଜ all the stones thrown at the sea were washed away by the wild current of the sea। ଯେତେ ସବୁ ପଥର ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଫିଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା କୋଉଥିପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରର କରେଣ୍ଟ ଦେଖ ୱାଇଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଜୋରର ଢେଉ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୋଇ ନେଇଯାଉଥିଲା ବା ୱାଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା କୋଉଗୁଡ଼ିକ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଧୋଇ ନେଉଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ହ୍ୱେୟାର ୱାଜ୍ ହି କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ସେ କେଉଁଠାରୁ ସେ ଫେରୁଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଗଡ଼େଜ ମଙ୍ଗଳା କାକଟପୁର ଆଫ୍ଟର ଅଫରିଂ ହିଜ୍ ପ୍ରେୟାର ଟୁ ଦି ଗଡ଼େଜ ସେ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। Can you guess what was ଶିବେଇ's prayer to goddess ମଙ୍ଗଳା? ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ ନିହାତି ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏବେ ବି ଦେଖିବ ଯେଉଁମାନେ ବି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେ ଅସୁବିଧାକୁ କିପରି ଦୂର କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ନିହାତି ଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଲେଖିବା we think ଶିବେଇ's prayer to the goddess ମଙ୍ଗଳା was to remove his trouble। ସେ କୋଉଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଥିପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରବୁଲକୁ କିପରି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ବା ଟ୍ରବୁଲକୁ ତାଙ୍କ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ଟ୍ରବୁଲ ଶେଷ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। 15 number, why did he go to the old woman's hut? କାହିଁକି ସେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର କୁଟିଆକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। he felt very hungry when he was returning from Kakatpur, so he went to the old woman's hut with the hope of getting some food। ସେ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। so he went to the old woman's hut with the hope of getting some food। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଶା ନେଇ ଏଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଚାଳ ଘରକୁ ବା କୁଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ କୋଉ ଆଶା ନେଇକି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟର ଆଶା ନେଇ। 16 number, where did he tie his horse? ସେ କେଉଁଠାରେ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। tie means ବାନ୍ଧିବା। he tied his horse to a tree by the side of the road। ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେ କୋଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।